मालुता माँ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गुरु दिवस पालित। पुरी जिला कृष्ण प्रसाद ब्लॉक अग्रणी शिक्षा अनुष्ठान मालुता माँ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में भारतीय महान गुरु सर्वपल्ली राधाकृष्ण जन्म जयंती बा गुरु दिवस पालन हो जाइछि। गुरु से ज्ञान रूपी आलोक गुरु त्रितक तख्त जीवन को जे आलोक देखांती बंचिबार सरल पथ देखांती से होउछंती गुरु। प्रकृत गुरु गु अर्थ जे अंधकार रु अर्थ आलोकर पथ प्रदर्शक से शिष्य रूपक को जे अंधकार रु आलोक प्रदान करती से होउछंती गुरु। गुरुंक विषय जेते कहिले कि लेखिले समुद्र को संखे पानी सदृश। गुरु दिवस गुरुंक प्रति सम्मान फल पाइबा उत्सर्गीरे गुरु दिवस पालन करा जाए। देश गठन शिक्षकों भूमिका को मने पकाई पालित हुए गुरु दिवस। ए दिन रे भारतीय महान गुरु परंपरा स्मृति स्वरूप गुरु को पूजन करिपार परंपरा रही। भारतर पूर्वतन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण जन्मदिन को सारा देश में गुरु दिवस रूपे पालन करा जाउछि। 1888 मसीहा सेप्टेम्बर 5 तारिख तमिलनाडुर तारिययारी जिले में जन्म ग्रहण करथिले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। से एकाधार जड़े महान शिक्षाविद दार्शनिक और राजनैतिक। से भारतीय संस्कृति को देश विदेश में प्रचार प्रसार करी कार्यक्रम हाथ को नहीं। से महान गुरु परंपरा को स्मृति स्वरूप कृष्ण प्रसाद ब्लॉक अग्रणी शिक्षानुष्ठान माँ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मालुत और पणस पदाठे गुरु दिवस पालन होइछि। विद्या मंदिर समस्त छात्र छात्री माने गुरुजी गुरुमा को सिंदूर चंदन दे पूजा करी उपटकन सह मिठा खुआई और एक साधारण अभिभावक सभा श्रीमती छबिराणी जेना सभापतित्व अनुष्ठित होइतिला। एथिरे 200 रु अधिक माँ माने जोगदे विद्या मंदिर शिक्षा और पारिपार्श्विक स्थिति बुझीतिले। विद्यालय प्रतिष्ठाता शिवराम जेना, सभापति जगबंधु सेनापति, कोषाध्यक्ष नगेन्द्र नायक, प्रधान आचार्य श्रीधर दलई, रश्मिता प्रधान गुरु शिष्यों संपर्क में सूचना देथिले। दैतारी विश्वाल महेंद्र बेहरा मंच परिचालना करथिले। कृष्ण प्रसाद प्रताप हरिचंदन का रिपोर्ट, आईजेपी न्यूज। समस्तଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୋର ନାମ ସାଂସୟ ସାହୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ଇଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାର ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି କାହିଁକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛେ ନା ତାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜଣା। ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁ ଦିବସ। ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ଗୁରୁର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଗୁ ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧକାର, ରୁର ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ। ଅନ୍ଧକାରର ଆମକୁ ଯେ ଆଲୋକର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ମା, ବାପା ମା ନିଜ ପରିବାରରୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ହାତ ଧରି ଚାଲିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମାଜରେ ଚଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଗୁରୁର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ତୁମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତୁମେବ ବନ୍ଧୁ ଚ ସଖା ତୁମେବ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବଳଂ ତୁମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ ଦେବ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁଜୀ ଆମକୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଦୂର
ବଗିଚା ହୁଏ ତେବେ ସେହି ବଗିଚାର ମାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବଗିଚାର ଫୁଲ। ଫୁଲର ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଛାତ୍ରଟି ଜୀବନରେ କିପରି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି, ସତ୍ଗୁରୁ ଯେବେ ମାରେ ଗୋଇଠା ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଜୟ ଗୋଇଠା। ଗୁରୁ ହିଁ ଦେବତୁଲ୍ୟ, ଗୁରୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁ ହିଁ ଶିବ, ଗୁରୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ମୋ ନାମ ଆୟୁଷ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ମୁଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର, ମା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ମାଲୁତପୁରୀ। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। କାହିଁକି ଆମେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ? କାରଣ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ସେ 1888 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦିବସଟିକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲୁ। ଏହାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆମେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କର ମାନେ ସ୍ଥାନ ଉପକୃତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲୁ। ଏହାପରେ ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀ ଭାଷଣ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କଲୁ। ମୋ ନାମ ଆଦିତ୍ୟ ତରେ, ମୋ ସ୍କୁଲ ନାଁ, ମୁଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର, ମୋ ମା ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ମାଲଦପୁରରେ ପଢ଼େ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଏ ଯୋଉ ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସ, ଆଜି ଗୁରୁଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲ, କେମିତି କଣ ହେଲା ସକାଳୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୁରୁଜୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଉପକୃତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେପରି ଠିକରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରୁ ଖାଇବା ପିଇବା ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲୁ। ଏବଂ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକୃତ କରି ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲୁ ଏବଂ এই ଦେଶର ଗୁରୁ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବକ୍ତୃତା ଅର୍ପଣ କରିଥିଲୁ। ମୋର ନାମ କୁନ୍ମୁନ ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ, ମୁଁ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମାଲଦପୁରୀରେ ପଢ଼େ। ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁ ଦିବସ। ଆମେ ଗୁରୁ ଦିବସ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁ? ଆମେ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗୁରୁ ଦିବସ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଅଳଙ୍କୃତ କଲୁ, ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କଲୁ। ବାବା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ପାରିକୁଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାପୀଠ, ତା ସହିତ ପାରିକୁଦରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଶିଶୁ ଆଜି ପଢ଼ି ଡକ୍ଟର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିବାରୁ ବୋଧହୁଏ ଆଜି ଏଠି ଆମେ ତାଙ୍କ ପରି ତ ହେବାଟା ଆମର ଇଏ ନୁହଁ, ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଗୁରୁ କହିଲେ ଗୁରୁର ଅର୍ଥ ତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଗୁରୁର ଆଖ୍ୟା ବୋଧହୁଏ ପିତା ମାତାଙ୍କ ପରେ ଗୁରୁର ଆଖ୍ୟା ଏତେ ବଡ଼, ସେଟା ତ କଳନା ବାହାରେ। ପୌରାଣିକରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ଉପମନ୍ୟୁଠୁ, ଆରୁଣିଠୁ, ଏକଲବ୍ୟଠୁ ଶିଖିପାରିବେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଧୁନିକତାର এই କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗରେ ସେସବୁ ପିଲାମାନେ ଲିଭି ଯାଉଛି, ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ସହିତ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କଟା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ସେଇଟା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ପୌରାଣିକ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରେ ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ଏଇଆ, ଆଜି ମୁଁ ଗୁରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଗୁରୁ ହେଇଛି। ମୋର ପରିଚୟ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ପାଇଛି। ତେଣୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯେତିକି ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ତେଣୁ ଯେତିକି ପିଲା ଏଇଠୁ ବାହାରିକି ଯାଇଛନ୍ତି
सेमाने कहीं केबे खराब रास्ता रे जाय नांती सेति आम बहुत निजक गर्व मन करूँ एवं आशीर्वाद करुच्ची आम पिला को जेमिति एबे सम्मान देकी पिला माने आमको सम्मान देकी गुरु शिष्य संपर्क सहित जड़ित अच्छा ठीक सेहीपरि आगु से भविष्य उज्जवलतर हो से भगवान पाखे शुभकामना आशीर्वाद करूँ। राधाकृष्ण जन्मस्थल को आम विदेश में पालन कर आज आम शिशु मंदिर में बर्तमान विदेश पालन करा आम माँ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मालुदु ठारे आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जे कि गुरु नाम गुरु राष्ट्रगुरु एवं राष्ट्रनेता एवं जड़े अमायक चरित्र भारत वर्षर जड़े महान ज्ञानी व्यक्ति तांकर दिवस को गुरु दिवस रूपे सर्वत्र भारत में पालित करा जाउछि। ठीक आम विद्यालय मध्य आज रीतिमत भाव में पालन करागला तत्संगे संगे आम गोटे अपूर्व सुजोग आज रखा जाइछि। आज आम विद्यालय मध्य मातृ सम्मिलनी सभार आयोजन करा जाइथिला। अन्य प्राय 200 मातृ माँ माने एठी योगदान करथिले एवं पिला मानकर गुरु दायित्व माँ उपर निर्भर करुथिबारु माँ मानकर छात्र छात्री को उत्तम मनुष्य रूपे तैयारी करिया पे जहाँ जहाँ माँ कर्तव्य से विषय करने सचेतन कर दिया गला एवं यह कार्यक्रम 200 माँ मध्य अधिक खुशी व्यक्त करिसेंती एवं अनुष्ठान रे उत्तम शिक्षादान करी उत्तम मनुष्य तैयारी करने प्रचेषा चली समस्त श्रेय विद्यालय को देइछंती। गुरु दिवस रे आपण कोन वार्ता देबे समाज मु गुरु दिवस रे समाज पे एतिकी वार्ता देबी जे आम पूर्व पुरुष माने जो माने कि निजर कर्म बल आज भारतर सम्मान को विश्व दरबार टेकी रखिछंती। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हूँ एपीजे अब्दुल कलाम हूँ आमर स्वामी विवेकानंद हूँ उत्कलमणि गोपबंधु दास हूँ सुभाष चंद्र बोस हूँ महात्मा गांधी हूँ जो माने अमर आत्मा सद्गति हो एवं से पथ को अनुसरण करी आज छोट छोट छुआ माने जो मान भविष्य नागरिक से पथरे भारत को निर्माण करंतु आमे से पूर्वज भारत को आमे पाई परिया आमे इंडिया को पाइबानी बर भारत को पाइबा जे कि गुरुर देश भारत से भारत को आम हाथ मुठारे पाई कि प्रत्येक मनुष्य देवतुल्य आमे तैयारी ही परिबा। जानिछि आपण आज अछंती मां सरस्वती शिशु विद्या मंदिर रे मुख्य आचार्य हिसाब आउरी गोटे कथा मु सुनिछि आपनकर परंपरा स्वतंत्र गोटे परंपरा अछि आपनकर बापा आरिकुत लखनपुर विद्यापीठ प्रतिष्ठा एथि आपण केते गर्वित। नमस्कार मु श्रीमती रश्मिता प्रधान विद्यालय प्रधान आचार्य बापांकर कथारे अच्छी बापा माँ अनुकरण करी पिला माने आज बड़ मनीष हुए समस्ते तो चाकरी बाकरी करिकी गोटे भल चाकरी समस्त इच्छा जे भल चाकरी टे करू कौन बड़ घर करू भल घर करू भल संसार करू रहू किंतु भल मनीष होगापी आजिकल कार इच्छा ना किंतु बापांगठू एतिकी शिखिचु तमे प्रथम आगे भल मनीष हुआ लंबा रास्ता पड़ी किंतु आयुषटा तुम जी कम अच्छी बेसी लंबा हवा किसी आवश्यक नहीं किंतु छोट हेले तमे एमती काम करके जाओ जमी तुमको संसार कि जड़े मन रखिबो सेटा होची भल मनीष कथा। मोर कहबार उद्देश्य आपन कि आपन परिचय देबे। मोर नाम नलिनी जेना बड़हल ग्राम रु आसी मो झील द्वितीय श्रेणी पढ़ुची शिशु मंदिर रे मु कृष्ण प्रसाद आमर सेठी अच्छी शिशु मंदिर किंतु सेठारे मु न पढ़ाई आज मालुदु शिशु मंदिर शिक्षा विषय रे जानी मु एठारे मो छुआर ना लिखी किंतु मु बहुत खुशी अच्छी गुरुमा मानकर चेष्टा मु 2 मास मात्र पढ़ी छुआ को किंतु गुरुमा मानकर जो शिक्षा मो छुआ पाई आज सेटा मु बहुत खुशी अनुभव करुची मु भी तार सफलता भी देखि पारुची प्रत्येक अनुष्ठान हैला माने गुरु दिवस हो कि स्वाधीनता दिवस हो सब बेले जो सभा है से सभा कार्य रे भाषण देबा पई तांको सुजोग मिलुची से माने मध्य तांकर ब्रेन डेवलपमेंट रे काम करची से जो मते बहुत खुशी लागुची एई हमर एई शिशु मंदिर पई गर्व अनुभव लागुची।
शिवराम जेना ये अनुष्ठान संपादक। आज आम जो मालूद माँ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सर्वपल्ली राधाकृष्ण उद्देश्य दिवस पालन करा कार्यक्रम केमती थिला से विषय के आम आज गोटे आम भारत वर्षर गोटे पारंपरिक गुरु आउ शिष्य भितर गोटे निबिड़ संपर्क विषय रे ये सब पूर्वपुरुष रही आसी। आज गुरु शिष्य का संपर्क जो अच्छी से आज गोटे गुरु दिवस गुरु मान को छात्र माने आज छात्र छात्री समस्ते पूजन कले से मिठा खुआई आउ तंकर खाता कलम दे गुरु मान को आप्यायित कर गुरु माने सेमानकर भविष्य किंतु उज्जवल हम से विषय रे बहुत भाषण दे से को संतुष्ट करथिले। गुरु दिवस अवसर रे आम स्कूलर एक मातृ सम्मेलन करा से मातृ सम्मेलन में समस्त छात्र छात्री माँ माने उपस्थित रही आज ये मातृ सम्मेलन को सफल करछंती एवं पिला मानकर किमिति भविष्य उज्जवल हम सेमानकर मतामत सहयोग आउ उपदेश ग्रहण करी आम स्कूल सेमानक किछि कार्य करबा पई बतैले कि माँ मानक सहित गुरुजी गुरु माँ निबिड़ संपर्क किमी रहिबो छात्र छात्री भविष्य उज्जवल हम से आज भी गुरु दिवस से शपथ नहीं।